bata nyo. Come on, anak! Hey! Answer lang. Pasok naman. Oh, anak, may Argentina pa tayo. Downstairs.
Sigurado. Pasok nyo kasi sa loob. Help. Bounce. Siyampa! That's fine. Ah! Ah! Wala! Panalunan nyo na nga, nakakaya. Okay na yan. Nangatog na sila, okay na yan. Ayaw pa rin! Wala! Sorry! Oh. Sasaktan si Mac namin, ah. Ah! Nag-iiwan! Bigyan nyo din! Kanina pa yung kawawa si Mac, eh. Ay. Oh. Yan! Kanina ka pa! Anak, lugi tayo sa mukha. May Argentina pa tayo. Ang init ng ulo eh. Grabe, di ka na nahiya pa tayo kalaro mo. Relax ka lang, anak na. Hindi lang nahuhulog siguro shots mo. Masyado siyang na ano. Isa din do. Biglang nahina. Nag-iiwan eh. Ayan, naano yung kapakanya. Asan si Tita Fatima? Tahimik eh. Inaalam pa tita yung pangalan. Yes! Kami, yes, na mga pasok.
Pasok mo, anak. 10 seconds, guys. Ah! Galing. Likod, anak. Nice score. 7, 6, 5, 4. Ay. Nasaan siguro sila kay Forty, hawi ng buhok. Isa lang, anak. Wala, ang dami pa nanonood, oh. Let's go, RC! Yay! Uy! Bad shot. Ala! Ipasok mo na. Nagagalit sila. Lamang yung Batang Gilas. Di naman nila pinapasok sa loob. Oh! Goaltending daw ang botek. San banda? Defense! Sa Pilipinas talaga walang natatalo. Ano? Lahat nadadaya. Kahit tune up. Let's go, Archie! Oh. Yun! Finally! Cancel it out. Cancel it out. Sayang. Brr. Tagal pa. Okay na yan, ah. Sabi na naman ito pag sila mo. Kainis. Seryoso ka ba? Hindi magandang example yan, ha? Yeah! Ito yung mainit yung ulo, di ba? Yan, o, yan. Good job, guys! Yun! Yan na, bigay nyo na. Yeah! Yee-hee! What's up? Agoy! Ay! Oh, nice! Oh!
Bye, sweetheart. Aloko yung tao. Kaya hanap away. Hala! Isa pa, Mac! Diretso na yun. Kapit na lang. Wow. Yo! Sige, tawag nyo na. Reklamo na naman. Nag-onsen na naman pala lang. Oo, kasi back to back pala. Nainig ko talaga ako. Busy na tayo. Ala! Takbo! Dunk, dunk. 3 minutes. Nice! Uy! Apo. Nag-iwan na rin yung 31 ah. 31. Kay Bismarck. Baon mo na, RC. Well, at least yung free throws nila pumapasok. Di ba mas masakit yun? Ay! Ha! Likod, anak! Ay, lapit. Wow! Ay, buti naman, ano? Cancel it out! Cancel it out! Terrence, watch your back, anak! It's fine. It's fine.
seconds. Dagger! Their penalty, put it in, put it in! Anak, wag mo nang anuhin, anak. Mainit ulo niya, anak. Stop lang. Stop lang. Yee-hee! Put in the dagger. Bala natin, pwede pa sa medium. Oh! Good foul. Good foul na pala. Joke lang, joke lang. Hindi pumasok eh. Ay, ay, ay. Para kunwari scripted daw natalo sila. What abs, man? Hindi, nagpaalam si Coach Josh na mag-time out pa rin siya. Tapos sabi nung isa, anong gusto mong defense ko? It's like, really? Kunwari talaga nilaro lang nila tayo. Whatever. Kaya pala nakikipag-away sa rin. Okay lang, naka-live naman. Nananakit kasi. Dude, they have a lot of things to improve, ah. Ang wala kang tatalunin sa LBB. After this game, ang confidence nila biglang parang 10 matches. Parang biglang question nila yung sarili nila. Hindi na natin labakan sa LBB. Yeah. They look tired. Oh! Pumasok mo.